Mbalima cɛmani musoman b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ma ko aw ni ɲakuma k'aw baasi foyi t'aw la aw denmuso ni aw balimamuso de don Balikisa ko ni Balikisa 24 ɲina n'u bɛna ɲininka ko ne ka view jumɛn ye ni san kura in na n'o ye 2019 ye bon ne b'a ɲini Masa Rahamani de fɛ 2019 Ala k'a kɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen ka san ye aw ni ne Amina ko Dogole n'a bangali Masa Rahamani de b'a dɔn donc ale de bɛ se ko fana kɔrɔ ale de ye doni bɛɛ tabaga ye et puis tuguni ale de bɛ se k'a bɛɛ nɔgɔya an b'a ɲini Masa Rahamani fɛ a ka Amina ko Dogole n'a bangali a k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya n tɛ ɲina n tɛ se ka bɔ kuma kɔnɔ fana tuguni k'a sɔrɔ ko min bɛ n dusukun na ko ma o fana fɔ ko ma o laɲini fana kɛ seba yɔrɔ n'o ye Ala subahana wa taala ye an bɛ 2019 de la n'an y'a ta depuis 2012 fo kana bila 2019 la an bɛ bɛnbaliya dɔ kɔnɔ an ka jamana an tun bɛ bɛn min dɔn ani keleya mun tun bɛ anw fɛ yan nɔ Mali la o b'a la ka tunu an na sabula banbagaciw nana ka na nɔriyanfan minɛ kɛlɛ kɛra an sigiɲɔgɔn wɛrɛw ni o ye les pays voisins olu nana ka na an dɛmɛ an ka kɛlɛ la n'a fɔra bi tuguni ko kura ko anw yɛrɛ dama mɔgɔ minnu tun bɛ sigi la depuis ni lawale depuis an mɔkɛw tile la depuis Cheikh Umaru Taliw tile la Samori Ture ninnu tile la olu de ye sigi kɛ ɲɔgɔn fɛ olu de tun bɛ furu kɛ ɲɔgɔn fɛ olu de tun bɛ jɛ ka laadala ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ mais bi ko bɛnbaliya nana don olu de ni ɲɔgɔn cɛ fo k'a kɛ i b'a min bi ko ni nombre hakɛ o fagala ni mɔgɔ hakɛ bɔnɛna a ni na karisa ni karisa fɛ ne bolo o waati tɛ ni sisan ye i tun b'i sigi ka fɛn minnu ye film na mais bi Mali la i b'olu de ye en réalité même i yɛrɛ bɛ ɲininka n'a sɔrɔ i tɛ ka film de filɛ tuguni n'a fɔra ko bɛ taa sugu de kɔnɔ tilegan dɛrɛ fɛ ka mɔgɔninfin minɛ k'a da ka kan tigɛ i n'a fɔ daba bɛ ka kan tigɛ cogoya min na maliyɛnw o ma bɛn ne Balikisa ma an ma Mali dɔn ni nin ye o tɛ anw danbe ye kadɔ ni filaw olu de ye sigi kɛ ɲɔgɔn fɛ depuis lawale olu de bɛ ɲɔgɔn kan fɔ olu de ye ɲɔgɔn somɔgɔw ye olu de ye ɲɔgɔn sigi ɲɔgɔn ye o kadɔ ka dɔgɔ min tɛ filakan fɔ o fila ka dɔgɔ min tɛ kadɔ kan fɔ olu sigila fo ka se bi ma degun min ma don olu ni ɲɔgɔn cɛ bɛnbaliya min ma don olu ni ɲɔgɔn cɛ fo ka se nin bɔ ne ma ne hakili la o waati tɛ sisan ye ne min bɛ kuma yɛrɛ la kadɔ jiri bɛ ɲɛ la fila jiri bɛ ɲɛ la ne woloba ye kadɔ de ye ne côté maternel bɛ ye kadɔ de ye wa ne mama ka village la filakan de bɛ fɔ ni mama yɛrɛ ne woloba o bɛ filakan de fɔ donc aw de ye kelen ye ɲɔgɔn faga a y'a jɔ ten tɔ dɔ kɛra ten problème b'an da la san joli diɲɛ seleke naani maaw nana ko b'an dɛmɛ an ka se ka o bɛnbaliya ye o kɛlɛ ye o futinɛ ye k'an bɛ se ka dankara la cogoya min na n'a fɔra anw de tun ko k'an bɛ cɛ ka kɛ kelen ye k'u ka banbagaciw kɛlɛ mais n'a fɔra bi tuguni anw minnu yɛrɛ ko k'an bɛ jɛ ka kɛ kelen ka banbagaciw kɛlɛ anw yɛrɛ dama bɛ ka ɲɔgɔn bɔnɛ ɲɔgɔn ɲin na a ye sabali ten maliyɛnw ne balima kadɔ ne bɛnkɛ kadɔ ne balima filaw ne bɛnkɛ filaw ne b'a ɲini aw fɛ se tɛ ne ye ne ye jɔnni de ye setigi ye Masa Rahamani de mais ne b'a ɲini aw fɛ aw ka fɛɛrɛ kɛ ni bɛnbaliya ye a k'a bila kɛrɛfɛ ni futinɛ ye a k'a bila kɛrɛfɛ aw kun bɛ ka vi cogoya min na aw ka segin o ma aw ka bɛn n'aw ka keleya min tun bɛ yen nɔ aw ka segin o ma n ye Mopti région ta k'a filɛ kadɔ bɛ yen nɔ bozo bɛ yen nɔ fila bɛ yen mais ninnu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan de fɔ mun ye Mali danfara ka bɔ bɛɛ tɔw la ka danfara ka bɔ jamana tɔw la bamanankan y'an ka langue nationalité o tiɲɛ i mana kɛ siya o siya i bamanankan in de fɔ an bɛɛ ye siya wɛrɛ de ye ne bɛ ka kuma kan min na bi bamanankan n ka kan tɛ mais n bɛ k'a fɔ parce que Mali la an k'anw ye kelen de ye i ye bɔbɔ ye i ye fila ye i ye kadɔ ye i ye mɛnka ye i ye sɛnɛfɔ ye o tɛ an k'anw ye maliyɛnw de ye fɔlɔ an ka maliyɛnya an y'o de bila an ka fɔ donc ne
b'a ɲini aw fɛ an ka continuer ni o système ye an ka continuer ni o tabiya ye an bɛ togoya min na ko su bɛ tigɛ ɲanama na an ka maaba minnu tɛmɛna Babemba Tarawele, Thieba Tarawele, Samori Touré ninnu Sunjata Keita an k'an jija ko maa i fa yɛlɛla jiri min sanfɛ n'i ma se ka yɛlɛ jiri in sanfɛ i sigi a duguma la tɛmɛsennamaw b'a fɔ ko n'i y'a ye a b'a duguma kɔni c'est que a yɛlɛla de a jigira ou bien a yɛlɛtɔ don i y'u sen bɔ samara min kɔnɔ an k'an jija an k'an sen da o samara kɔnɔ olu y'u yɛrɛ sacrifier de walasa an bɛ se ka ka an yɛrɛ ma hɔrɔn cogoya min na bi an ka se ka vi cogoya min na bɛn ni kelenya kɔnɔ anw de kelen ye maliyɛnw n bɛ segin a kan tuguni anw de kelen ye bamanan an b'a fɔ ko n'i y'a ye basan donna koko la a pɛrɛnna de ni koko pɛrɛnna basan bɛ don a fɛ n'a ma pɛrɛn basan tɛ don a fɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka jɛ an ka kɛ kɔnɔkulu kelen ye kɔnɔkulu jɛlen o de bɛ bin fɔ n'an jɛra ka kɛ kelen ye maliyɛnw an bɛ nɔbɔ ko la ne b'a ɲini Masa Rahamani fɛ san kura 2019 Ala k'a kɛ Mali ka tɔɔrɔ ni Mali ka futinɛ k'a kɛ o bannen san ye ne mana n sigi ka miiri an ka tɛmɛtigiw la parce que Nord ko tɛ tuguni a bɛ san saba b'a fɔ ko Nord tɛ mais sisan a kɛra Mali ko de parce que hali i bɛ Bamako yan capitale min na o t'i lakandalen ye hali i b'i si dilan sanfɛ o t'i lakandalen ye bi Mali ko la an ma dege na mɔgɔ si ma Mali dɔn ni nin ye nin t'a danbe ye i b'i miiri de bi ko tɛmɛtigi dɔ banna u taara yɔrɔ attaquer ou bien u taara u panna mini dɔ kunna maa joli bɔnɛna nin na 2012 fɔ 2019 n'o ye bi ye bi maa joli de ye bɔnɛna nin na Mali ko kun kɔrɔ muso joli de kɛra firiyatɔ ye den joli kɛra fala ye bangebaga joli bɔnɛna a den na futinɛni joli taara u da n'u ka projet n'u ka ambition ye k'a sɔrɔ ma réaliser ni min bɛ kuma na aw minnu bɛ ka ne filɛ aw bɛ ka laɲini ye san 2 san 3 nata la aw ka kɛ nin fɛn masina ye aw ka nin fɛn masina kɛ mais olu de bɔnna o nin na k'u bɛ anw de lakanda k'a sɔrɔ u ka ambition n'u ka projet b'u kɔnɔ u ma se ka réaliser i bɛ dɔw ta i b'a sɔrɔ ko olu ka mariage de kɛra kɔɲɔmuso ma bɔ tile 15 fini na fɔlɔ hali mina ma siri fɔlɔ a bɛna fɔ olu ɲɛna k'i cɛ tora janfa la i cɛ tora kɛlɛ la Mali lakanda i cɛ tora la tiɲɛ don fini tatɔ u b'i u kale k'u b'u ka u yɛrɛ ka ni u b'u ni sacrifier anw lakandali kun kɔrɔ mais ni ka di dɛ maliyɛnw foyi tɛ nin bɔ nin ka di bɔli ma wolo ka gɛlɛn ko dɔ ma Mali sɔrɔsiw o makari bɛ ne Balikisa la Mali tenitigi makari bɛ ne Balikisa la bi an bɛ don min na i ko bi an b'a ɲini Masa Rahamani de fɛ 2019 Ala k'a kɛ nin bɛɛ de bannen san ye ne b'a ɲini an ka jamana ɲɛma fɛ parce que n'i y'a mɛn jamana tigi de b'a la anw de bɔra ka taa kala ta ka voter a ye k'a ka kɛ an ka jamana maa ye a ka kɛ an faso an nun n'an da a ka kɛ o fɔbaga ye an ka faso ko kuma a ka kɛ o fɔbaga ye ni o ye son excellence Ibrahim Boubacar Keita n'an k'a ma IBK jamanatigi don Mali ka da anw ye cogoya min na Mali kanu bɛ ne ni aw dusukun na cogoya min na an bɛ fɛ ka Mali ye bɛn ni kelenya kɔnɔ cogoya min na a fana bɛ o kelen de fɛ sabula maliyɛn de don Mali tɛ se ka jɛ anw ye ka tɛmɛ a kan maliyɛn de don an k'a dɛmɛ a ka baara la an ka kɛ kelen ye an ka tugu a kɔ an k'a dɛmɛ a ka baara la walasa bɛn ni kelenya ni an bɛɛ bɛ min kɔ a ka segin ka na cogoya min na Maliba kɔnɔ maa ɲini jamana masakɛ fɛ tuguni an ka jamana tigi fɛ tuguni IBK ne b'a ɲini fɛ ne Balikisa 24 b'a ɲini fɛ Mali militaire Mali sɔrɔsiw i ka n t'a fɛ k'i kɔfilɛ parce que i kɔfilɛ la mais u sara Mali militaire de sara tɛ se ka so sara ka balo san kɔgɔ donni du dépense musaka dɔw ye sara tɛ bɛrɛ yɔrɔ olu de bɛ k'u ni bɔnɛ waati min na anw bɛ so an bɛ sunɔgɔ an bɛ kɔrɔ dɔn olu joli b'u sen de kan 24 heures sur 24 heures o joli b'u sen de kan e ni ka di maliyɛnw ne b'a ɲini jamanatigi fɛ a ka Mali sɔrɔsiw sara filɛ tuguni a ka fɛn d'u ma au moins min bɛ se ka u permettre u ka se k'u ka famille ta en charge Mali fonctionnaire sara tɛ bɛrɛ bɔ mais
olu b'u to baara la i bɛ se ka ko wɛrɛ kɛ i senkɔrɔ pour que ka se ka wari dɔɔni sɔrɔ tuguni min bɛ permettre ka se k'i ka famille ka besoin satisfait mais ninnu b'o tile ba u jɔlen de don marifa de b'u kan na ninnu bɛ taa ko jumɛn kɛ gauche à droite pour que ka se ka wari sɔrɔ e ni u ye makari de bɛ na sɔrɔsiw dɔw bɛ na ne ma kungo dɔn ko passe t'u bolo ka yɛlɛ ka taa candidat la passe t'u bolo ne b'a ɲini jamana kuntigi fɛ ninnu de bɛ ka anw lakanda ninnu de jɛra u ni kun kɔ ni ka di maliyɛnw ninnu de jɛra u ni kun kɔ ka jɛ u yɛrɛ ba kun kɔ k'u bɛ anw lakanda an k'an kɔfiliw laban an ka essayer k'u bila condition normale dɔw la mɔgɔ joli kɛra filatɔ ye bi denbatigi joli bɔnɛ n'a denw na i b'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ ye muso furu hali muso ma bɔ tile ka duuru firi kɔnɔ ci bɛna lase u ma aw den bɔnɛla nin na faso kunkɔrɔ a ma nɔgɔ ne b'a ɲini jamana kuntigi fɛ son excellence Ibrahim Boubacar Keïta Mali sɔrɔsiw a ka u ka condition revoir Karim bɔra ka acte dɔ kɛ acte noble de don tout récemment 31 a donna an ka laadala fêtiw kɔrɔ an b'a su ɲanama ye a taara kɛ ni sɔrɔsiw ye Sevare ka taa ka juru la k'u kelen tɛ tiɲɛ don a ye min kɛ an b'a fo mais a ye temps min passé n'u ye o temps in kɔfɛ ninnu ka vie bɛ cogo di a taara bu la waati min na o ko tɛ o n'o waati tɛmɛna ninnu ka vie bɛ cogo di u bɛna segin u nɔkɔrɔ de la u bɛ ka vie tɔgɔ u bɛna segin u nɔkɔrɔ de la mais n'aw y'u bila condition normale la ne bolo o fana ye belebeleba ye donc an ka sɔrɔsiw an lakandabagaw ni ko sɔrɔsiw comme bamanankan don sinon k'an bɛ militaire de ma surtout a bɛɛ b'a kɔnɔ olu de bɛ ka anw lakanda an k'u ka condition revoir ne b'a ɲini jamana kuntigi fɛ sɔrɔsiw mako bɛ o la bi an bɛ don min na i komi bi u k'u jija tuguni Mopti futɛnɛ min bɛ karaw ni filaw ni ɲɔgɔn cɛ u ka kuma tɛ o ko la lala ka se ka kɛ o futɛnɛ banni ni Balikisa 24 tɔgɔ la n b'a ɲini tuguna maa ɲɛmaw fɛ tuguna maabaw fɛ k'a ɲini capitaine Bulako maabaw fɛ u ka essayer u ka se u ka kumaw ni ɲɔgɔn cɛ ni ko tuguna parce que tuguna de bɛ karaw bɛɛ tɔgɔ la dɔgɔnɔw bɛɛ tɔgɔ la o tuguna maaw ye capitaine Bulako ye filaw fana bɛɛ tɔgɔ la maaw ye ne b'a ɲini aw fɛ aw ka sigi aw ka fɔ kɛ aw de ye kelen ye o karaw ka dɔgɔ min muso tɛ fila ye ou bien min ba tɛ fila ye ou bien min dɔgɔnin b'a cousin tɛ fila ye o fila fana ka dɔgɔ b'a sɔrɔ min fa b'a mɔkɛ b'a mamuso tɛ ka dɔ ye aw de ye kelen ye aw tun bɛ ka vie togoya min na an ka sigi o la foyi tɛ bɛn de bɔ nafa foyi si tɛ ɲɔgɔn faga la nafa foyi si tɛ kɛlɛ la Mali mako t'o la bi an bɛ don min na Mali mako t'o la 2018 ko minnu kɛra an ka o 2018 kɔnɔ 2019 ne ka laɲini de ye jeli kana bɔ cogo ni cogo ko nin san fɛ ko karo ni filaw ni ɲɔgɔn cɛ don ou bien ko Mali ethnie fila ni ɲɔgɔn cɛ don aw de kelen ye aw de kelen ye an ka tɛgɛ ni ɲɔgɔn an ka kɛ kelen ye hali sisan nɔ kelenya in an kana dan da la fɔli dɔrɔn ma an ka kɛ dusukun na baara ye ne b'o ɲini maliyɛn cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen fɛ 2019 ala k'a kɛ Mali ka san ye Mali ye sɛgɛn min kɛ 2012 kɔnɔ ka na 2018 la ala ka 2019 kɛ o sɛgɛn bannen ye k'a kɛ o kɔlɔlɔ bannen ye an bɛ bɛn de kɔ ani dun ka fa ala k'a kɛ dun ka fa san ye ala k'a kɛ bɛn ni kelenya san ye ala k'a kɛ Mali ka jiriwali san ye ni ne tun ye ne Balikisa ka 2019 vue ye Balikisa 24 tɔgɔ la k'a ɲɛsin ne badenw maliyɛn cɛman ni musoman yɔrɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ala ka aw Amina ko n bɛ sigi a kan tugun parce que Amina ko dogolen n'a bangeli Masa Rahamani de b'a dɔn ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔ ye aw bɛ fɛn min ɲini Masa Rahamani fɛ aw de b'a dɔn ne t'a dɔn Masa Rahamani b'a dɔn ka tɛmɛ ne kan ala ka o nɔgɔya aw ye ni san in kɔnɔ ala k'a kɛ an bɛɛ lajɛlen ka san ye n bɛ profiter tuguni kuma ma nɔgɔ ni donna maa min gasi la n bolo fila bɛ n kɔ o yɔrɔ aw ka yafa n ma kuma ma nɔgɔ n bɛ se ka fili k'a sɔrɔ maa da b'a kama ni donna maa min gasi la ko kura a ye yafa n ma ni a kɛtɔ ɲini kɛ aw fɛ lawuli kama tɛ ne da ka dɔgɔ Mali ko kuma na ne tun b'a fɔ mais n ye maliyɛn den de ye ni n taara jamana o jamana kɔnɔ n taara diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n bɛ segin ka na Mali de la yan nɔ c'est vrai ne ye panafricaine de citoyenne du monde mais n mana taa yɔrɔ o yɔrɔ
Mali ni Mali stabiliser len do o de ne ka laɲini ye me se kan da ka sunɔgɔ ka kɔrɔ o de la donc an bɛ ka laɲini ko kelen di sabula ni kelenya ni bɛn n'o seginna Mali la bi an bɛɛ de bɛ lafiya an bɛɛ de bɛ se ka hunda o waati ala ka 2019 hɛrɛ caya an bɛɛ lajɛlen ye a kɛtɔ bɛ n'i ka sɔrɔla Muhamadu o ka yafa ma ko kuran tuguni me yafa ɲini kɛ aw fɛ caman ni donna ma min kasi la kuma ma nɔgɔ o ka yafa ma n bolo fila bɛ ko aw ye aw ni ce aw ka lajɛli la n b'a fɔ ma aw k'an bɛn waati wɛrɛ tuguni Balikisɛ 24 sanfɛ aw merci beaucoup aw bɛ bonne heureuse année 2019 merci beaucoup